গুজরাটের গিরে আজ থেকে 3 দিনের সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব শুরু হচ্ছে। ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এবছরের এই আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 1026 সালের জানুয়ারি মাসে গজনী সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। সোমনাথ মন্দির আরও একবার আস্থা, স্বাভিমান ও সনাতন সংস্কৃতির বার্তা নিয়ে দেশ ও বিশ্বকে যুক্ত করতে চলেছে। গোটা মন্দির চত্বর আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা সোমনাথ মন্দির দর্শনে আসছেন। গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংভি এই স্বাভিমান পর্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। अनेक आक्रमणों ने सोमनाथ की मंदिर पे 1000 साल पहले हमला किया था। उन्होंने हमारी सोमनाथ की इमारतों को जरूर से ठेस पहुंचा पाए, लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने अनेक कोशिशों के बावजूद हमारी आस्था को वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। आज सुबह से ही कई शहरों से लोग ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से सोमनाथ मंदिर पधार रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में ये होने वाला ऐतिहासिक स्वाभिमान पर्व ये अपने आप में इतिहास के पन्नों पे आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। 8, 9, 10 तारीख को 72 घंटे तक लोग जाप भी करेंगे। साथ में शाम को महाआरती में लोग मौजूद भी रहेंगे। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে 2001 সালে তাঁর সোমনাথ মন্দির দর্শনের কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। তার বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সোমনাথ মন্দির সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক।